کل شادی اور اگلے دن ولیمہ نہیں بلکہ جنازہ۔ پیارے دوستو، آئیے سناتے ہیں آپ کو حیران کن اور سچا واقعہ۔ میں نے اپنے ایک کلوتے بیٹی کی شادی کر دی تھی اور اس کی شادی کا اگلا دن تھا جب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بہو کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کوئی میری بھانجی ہے، لیکن میں نے اتنے سارے لوگوں کو تو بلایا نہیں تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی تھی اور اس نے بہت اچھا ناشتہ بنایا۔ میں نے اس سے پوچھا میرا بیٹا نہیں جاگا، تو اس نے بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس کے لیے ناشتے میں پراٹھا نہ بنایا، وہ ایلی کی کھانا نہیں کھاتا۔ اس نے بات کا بھی جواب نہ دیا، اور جب وہ ہم سب کے سامنے ناشتہ کرنے بیٹھنے لگی تو میں نے کہا اپنے شوہر کو تو بلا کر لے آؤ۔ تو کہنے لگی کون سا شوہر، میرا تو کوئی شوہر ہے ہی بھی نہیں۔ یہ بات سن کر ہم لوگ تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کے کمرے میں بیٹے کو بلانے کے لیے میں نے جس لڑکی کو بھیجا تھا وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی اور اس نے کہا آپ کا بیٹا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی ہم نے دلہن کی طرف دیکھا وہ مسکرانے لگی۔ اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا وہ تو رات کو ہی میرا نام نسرین ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور پورے خاندان کے لیے ایک مثال تھا۔ میرے شوہر اس دنیا سے تب ہی چلے گئے جب میرا چھوٹا سا بیٹا صرف 5 سال کا تھا۔ میں نے اکیلے اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ سب کے لیے ایک مثال تھا۔ اب میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے اس کی شادی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی تلاش کی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ یہ لڑکی مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ایک بہت ہی اچھی ہمسفر تلاش کر کے دینا چاہتی تھی۔ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کی ماں نے بھی اس کے لیے خوبصورت بیوی تلاش کی ہے، اور مرد کے لیے خوبصورت بیوی کسی تحفے سے کم نہیں ہوتی۔ باقی گھر کے کام کاج یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے۔ عظمیٰ بھی اچھی لڑکی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور شادی بھی ہو گئی، اور ہمارے خاندان میں رواج تھا جیسے ہی صبح ہوتی دولہا اپنی بیوی کے کمرے سے نکل کر باہر آ جاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ 12 بجے تک کمرے کے اندر ہی پڑا رہے، اور یہ رسم بڑی پرانی تھی۔ میری شادی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ رسمیں کون کرتا ہے۔ یہ میری بڑی جٹھانی آئی ہوئی تھی جو اس خاندان میں سب سے بڑی تھی اور ابھی تک حیات تھی، اور کیونکہ اب ایک وہی رہ گئی تھی جو سب کی بڑی تھی اور اسے بزرگ کا درجہ دیتے تھے، اور وہ ایسی رسموں کے بہت حق میں تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں رسم نہیں ہوگی، کیا برائی ہے اس رسم میں۔ میرا کہنا ہے کہ جب دولہا اپنے کمرے سے نکلے اور پیر مہمانوں سے سین بھرا ہوا ہو تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنی دیر تک اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ہے نہ سب کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے مجھے ایک اور رسم کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں بی بی، حمزہ اپنی پسند سے لڑکی تھوڑی لے کر آ رہا ہے۔ یہ لڑکی تو بڑی شریف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تم فوراً ان کے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ ان دونوں کو وہاں بیٹھانے کا وقت ہو، اور بستر کی چادر بھی بدل ڈالو، ہلکے رنگ کی چادر بچھا دو۔ ہلکے رنگ سے میرا کیا مطلب ہے، تم سمجھ گئی ہو گئی۔ میں نے کہا جی ہاں میں سمجھ گئی ہوں، لیکن حمزہ نے پورا کمرہ بڑے پیار سے سجایا ہے اور اپنے سارے ارمان پورے کیے ہیں۔ اس کے بستر پر جو میں نے رضائی سیٹ بچھایا ہے وہ براؤن کلر کا ہے اور اس نے خود پسند کیا ہے۔ پورا کمرہ سجا ہوا اور اس میں جا کر سادے رنگ کی چادر بچھا دوں تو کتنا برا لگے گا۔ میری جٹھانی نے کہا کہ پھر بھی چلی جاتی ہوں۔ وہ جیسی اپنی چھڑی اٹھا کے اٹھی تو مجھے یقین تھا کہ یہ واقعی اندر چلی جائے گی، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، اور میں نے جا کر ہلکے رنگ کی چادر بچھا دی۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ کون سی رسمیں کروانے والی تھی۔ اس نے کہا رسم تو یہ بھی ہے کہ پہلی رات دولہے کو دلہن کے کمرے میں نہ جانے دیا جائے، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ پر سب لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ایسے تو نہیں ہوتا، اور کل ویسے بھی ولیمہ ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، تھوڑی سختی کم کریں۔ اس بات پر وہ چپ ہو گئی۔ خاموشی کا مطلب ہاں تھا، اور بس شکر ہے کہ وہ زیادہ بولی نہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو یہ رسم کروانا ہی چاہتی ہوں۔ خیر دلہن ہمارے گھر میں آ گئی تھی، بہت اچھی اور پیاری بچی تھی، باقی دلہنوں کی طرح نہ تو منہ کھول کھول کر ہنس رہی تھی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ سب اس کی حیا اور کردار کے قائل ہو گئے تھے۔ سب کہہ رہے تھے جیسا حمزہ ہے بیوی بھی اسے ویسی ہی سلیقہ شعور اور عمل 1 لاکھ ملی ہے۔
सच कहते हैं ना, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें होती हैं। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबके सामने मेरी इज़्ज़त बन रही थी। ख़ैर उसे उसके कमरे में भेज दिया गया और थोड़ी देर के बाद हमज़ा को भी मैंने समझाया कि बेटा 4 बजे से पहले कमरे से बाहर निकल आना। वैसे तो मौसम बदल रहा था लेकिन तकरीबन अज़ानों से पहले ही मैंने उसे कमरे से बाहर निकलने का कह दिया था। उसने भी आगे से हाँ में सर हिला दिया था। वो दोनों कमरे में थे और हम लोग वापस अपने कमरे में आ गए थे। बातें करते-करते सुबह होने वाली थी। हमने सोचा नहीं सो गए, क्योंकि अब सोने का वक़्त नहीं है, लेकिन 2 ढाई बजे के करीब हमारी आँख लगी और सुबह जब हम लोग तकरीबन नमाज़ के बाद उठे, तो मुझे मेरी एक भतीजी ने आकर अजीब बात बताई। उसने कहा कि चाची वो दुल्हन अ, बाहर बैठी है। मैंने कहा कि कौन दुल्हन? किसकी बात कर रही हो? तो कहने लगी आपकी बहू उज़्मा की बात कर रही हूँ। सुबह से बाहर बैठी है और वो 4 बजे के करीब लॉन में बैठी थी। फिर थोड़ी ही देर अंदर आकर बैठ गई। फिर इधर-उधर फिरती रही। अब वो किचन में है। मैंने कहा वो 4 बजे से कमरे से बाहर क्या कर रही है? मैंने उसको थोड़ी बाहर आने को कहा था। मैंने तो हमज़ा से कहा था ठीक है, तो है। वो लड़की कहने लगी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बड़ी प्यारी लग रही है। बड़े अच्छे से तैयार होके फिर रही है। बड़ी खुशबू ही है उसके पास से। मैंने कहा, "अच्छा तो अपनी ज़ुबान बंद रख।" मैं फ़ौरन बाहर आ गई और उसे तलाश करने लगी। वो बाहर तो नहीं थी बैठी थी लेकिन किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा, "ये तुम क्या कर रही हो बेटा? आज तुम्हारी शादी का पहला दिन और तुम किचन में क्या कर रही हो? ऐसा नहीं होता। तुम्हें तो 7 दिन बाद किचन में जाना था।" वो कहने लगी, "क्या हो गया अम्मी? अगर मैं किचन में खड़ी हो गई हूँ, अगर मैं खाना बना दूँगी तो क्या हो जाएगा?" और मैंने हमज़ा से आप सबकी पसंद और नापसंद पूछ ली थी। आप फ़िक्र ना करें, मैं अच्छा-सा नाश्ता बना दूँगी। ये बात तो बड़ी अजीब लग रही थी। मुझे शर्मिंदगी-सी हो रही थी कि बेचारी अगले दिन ही खड़ी हो गई सबके लिए नाश्ता बनाना। और फिर घर में काफ़ी सारे मेहमान थे और अब मैं बार-बार उसको रोक नहीं सकती थी। वो रुक भी नहीं रही थी। मैंने कहा, "अच्छा ठीक है।" जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन मैंने अपनी 2 भतीजियों को और घर में आई हुई लड़कियों को कहा, तुम भी ज़रा साथ भाभी की मदद करो और इसका वो ज़्यादा काम नहीं करने देना। मैं वापस आई तो मेरी जेठानी तक ये बात पहुंच गई थी। उसने कहा तुम्हारी बहू तो खुद ही बाहर आ गई। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगी तुमने गलती से उसको तो नहीं कह दिया था कि बाहर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी तक अंदर सो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने बेटे से ही कहा था। मैंने फिर कहा कि मैं हमज़ा को बाहर बुलाऊँ। वो कहने लगी कि जब सो रहा है तो उसने खुद ही लड़की को बाहर भेज दिया होगा और उसका बाहर ना आने का मकसद क्या था? अब उसे थोड़ी देर आराम करने दो, शाम में वलीमा भी है। जेठानी कहने लगी हाँ, ये बात भी ठीक है। ख़ैर हम सब ने उस्मा की बहुत तारीफ़ें की। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे नहीं पता था अभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत आने वाली है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मुझे बहू भी बहुत अच्छी मिल गई है। उसने नाश्ता बना कर टेबल पर लगाना शुरू कर दिया और नाश्ता ऐसा बनाया हम सब हैरान हो गए थे। ऐसा लगता था सब कुछ बाहर से मंगवाया है और जो चीज़ें घर में नहीं थी, वो उसने छोटे कज़न को भेजकर साथ-साथ मंगवा ली थी और 2 घंटे में ही सारे लोगों के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर चुन दिया था। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे, लेकिन जब मैंने उससे कहा बेटा जाकर हमज़ा को बुला लाओ, तो वो हैरान रह गई। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहने लगी आप लोग बैठे। मैंने कहा हमज़ा के लिए ब्रेड बनानी थी, वो पराठा नहीं खाता। उसने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। बस हल्का-सा मुस्कुरा दी। हमज़ा की बात को ऐसा इग्नोर कर रही थी जैसे हमज़ा था ही नहीं। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब-सी लगी। मैंने एक लड़की को कहा जाकर भाई को बोला ज़रा तरीके से जाना, बस दरवाज़े के पास जाकर खड़ी हो जाना और दस्तक देना। उसने कहा ठीक है। उस्मा लोगों को बिठा रही थी, प्यार-प्यार से कह रही थी सब बैठे ना, उनके लिए कुर्सियाँ पेश कर रही थी। सब लोग हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है? ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आजकल ऐसी लड़कियाँ भी मिल जाती हैं क्या? सब इससे पूछ रहे थे, तुम्हारी कोई बहन है? तो उसने कहा मेरी 2 बहनें थीं, लेकिन अब नहीं है। मैं समझ गई कि इसकी बात का मतलब है, शायद उसका यही मतलब था कि उन लोगों की शादी हो चुकी है। लेकिन जब कोई इस तरह की बात का जवाब देता है, तो वो ये कहता है ना कि जी उनकी शादी हो गई है, लेकिन वो ये कह रही थी कि पहले थी और अब नहीं है। शायद वो भी थोड़ा घबराई हुई थी और सोच-सोच के बोल रही थी। सब लोग नाश्ते के लिए बैठ गए। उसके साथ हमज़ा की जगह खाली पड़ी थी। सब हमज़ा का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने और एक कज़न को पीछे भेजा। मैंने कहा वो मारिया हमज़ा को बुलाने के लिए गई थी, कहाँ रह गई? ज़रा देख के आओ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों हमज़ा को बुलाने गई थी। हमें उन दोनों की चीखें सुनाई दी और ऐसी चीखें कि हम लोग डर गए और सब लोग एक साथ उठकर उस तरफ भाग गए जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ें मेरे बेटे के कमरे की समझ से आ रही थी। जब हम उस तरफ गए तो वो लड़कियां बाहर की तरफ भाग रही थी। हमने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से एक तो
بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی حمزہ بھائی، بس اتنا کہا اور اندر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا حمزہ نے ان کو ڈرا تو نہیں دیا تھا؟ کہیں وہ مستی مذاق تو نہیں کر رہا تھا؟ میرا بیٹا تھا بھی تو اتنا ہنسو، لیکن یہ لڑکیاں تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی تھیں۔ اگر حمزہ نے ایسا کیا تھا تو بہت برا کیا تھا، بھلا ان سے اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کو ڈرایا دیا، اور یہ بھی بھلا کوئی حرکت تھی؟ میں آگے بڑھی، ذرا پوچھتی ہوں کیا بات ہے، پر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ ہلکے رنگ کی چادر جو ہم نے بستر پر ڈالی تھی اس کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اور حمزہ وہ بستر کے اوپر نہیں تھا، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور جس طرح سے وہ پڑا ہوا تھا دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ماں تھی، میری تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی، میں نے کہا میرا بچہ، میرا بیٹا، کیا ہوا؟ میں نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا، اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اندازہ ہو گیا کہ مجھ پر قیامت آ چکی۔ ہم لوگ اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، آپ کے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے کم سے کم بھی 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 8 گھنٹے پیچھے کا حساب لگایا جائے تو یہ وہی ٹائم تھا جب میرا بیٹا کمرے میں گیا تھا اور عثمان کے ساتھ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر پڑا ہوا تھا تو پھر وہ اسے زمین پر اس طرح چھوڑ کر، اس کے بستر کو اس حالت میں چھوڑ کر، جس کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ برا ہوا ہے، وہ کیسے اٹھ کے باہر آئی اور آ کر تیار بھی ہو گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی، اور جب اسے پوچھ رہے تھے تو تمہارا شوہر کہاں ہے تو وہ ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اب سب لوگوں نے اسے سوال کرنا شروع کیا۔ جب ڈاکٹر نے آ کے یہ بتایا کہ وہ تو 8 گھنٹے سے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے، تو عثمان نے اپنی چوڑیاں توڑنا شروع کر دی، زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کو ہوش نہیں آنا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور الٹا ہم سے سوال کرنے لگے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ انہیں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہی جواب دے گی، تو وہ کہنے لگے اگر ہماری بیٹی نے ہی یہ سب کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح صدمہ کھا کر کیوں بے ہوش ہو جاتی؟ نروس بریک ڈاؤن کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ عام بے ہوش ہونا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی جائے، اس کو کبھی ہوش نہ آئے، وہ کبھی واپس نہ آئے، اور آپ لوگ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگے جبکہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر ہم نے پوسٹ مارٹم بھی کروا لیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف اتنا آیا کہ میرے بیٹے کو شاید دھکا لگا تھا، اسے کسی چیز سے شدید دھکا لگا تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ دھکا اسے کس نے دیا اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور وہ خود زمین پر گر گیا، کسی چیز سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ یہ سب کچھ ہم سب کے لیے ایک سوال بن گیا تھا۔ ادھر عثمان جو سوال کا جواب دے سکتی تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کی حالت بھی غیر تھی۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا پاؤں پھسلا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی کی حالت اتنی بری نہیں ہوتی۔ سب لوگوں نے کہا کہ اب یہ تو ہوش میں آئے گی تو ہی اس بات ہوگی، اس سے سب کچھ پتہ چلے گا، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا ناممکن ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہو چکی تھی، میرے بیٹے کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے لیے تو اس کی شادی کروانا عذاب بن گیا تھا، میرا اکلوتا بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا تھا، میں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے خود اس کے لیے لڑکی پسند کی تھی اور اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک خوبصورت، کم عمر، پیاری اور معصوم سی لڑکی پسند کی تھی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ ایک ناگہانی آفت تھی جو ہم پر قیامت کی طرح آ گئی تھی۔ اب ہمیں کسی اور قیامت کا انتظار نہیں تھا۔ میری حالت بری تھی، بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی عظمیٰ کو ہوش آیا یا نہیں، کیونکہ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پورے 10 دن گزر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر 2 دن اور گزر گئے تو آپ سمجھیں کہ یہ کوما میں چلی جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، کیونکہ 12 دن کا ہی وقت ہوتا ہے۔ کوئی نروس بریک ڈاؤن کو جھیل جائے تو وہ یا تو واپس آ جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے۔ یہ کام اندازہ ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ میں ایک دن ہسپتال چلی گئی، وہ کوما میں پڑی تھی، لیکن اس کے ماں باپ بھی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور میں نے کہا تم بڑی خوشی خوشی اپنی بہو بنا کر لائی تھی، اب تم ہی بتاؤ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں تم نے اسے کوئی دکھ تو نہیں دیا؟ کہیں یہ سب کچھ تم نے تو نہیں کیا؟ اگر تم نے نہیں کیا اور تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے، اور پھر
तो तुम भी मेरे जैसी हो, तुम्हारा दुख तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और हम मिलकर उसकी याद में आंसू बहाएंगे, क्योंकि हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुदा के लिए हमें होश में आ जाओ, ताकि पता तो चले कि तुम मेरे दुख के साथी हो या मेरे सबसे बड़ी दुश्मन हो। पर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आजकल लड़कों का कोई पता नहीं चल सकता। हो सकता है आपके बेटे ने भी पहले उस्मा के साथ कुछ बुरा किया हो और उसने शादी के बाद बदला ले लिया हो। हो सकता है उसने गली मोहल्ले में कहीं आते जाते छेड़ा हो उसके साथ और कोई हरकत की हो, जिसकी वजह से वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई और शादी के इसने ये सब किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शादी से पहले मैंने उसे उस्मा की तस्वीर दिखाई थी और उसने भी तस्वीर देखी थी। ऐसा होता तो वो पहले बता देता। और ये लोग शादी पर कितना खुश थे। मैंने शादी की वीडियो भी 3-4 दफ़ा देखी। मुझे कोई ऐसी बात मिल जाए जिस पर मेरी नज़र ना गई हो, लेकिन वो लोग वाक़ई बहुत खुश थे, लड़की भी बहुत खुश थी और मेरा बेटा भी। फिर ऐसा क्या हो गया, बात इस मकाम तक पहुँच गई? कौन जवाब देता? ज़हर है, वही जवाब दे सकती थी। अभी मैं इससे बात कर रही थी और रो रही थी जब डॉक्टर साहब अंदर आए। उनको पता था कि मैं इसकी सास हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है? तो उसने कहा, उम्मीद है, लेकिन इतनी ही जितनी कि पहले थी। लेकिन आप फ़िक्र नहीं करें, मुझे यकीन है कि ये लड़की ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, आप खुद ही तो कह रहे हैं उम्मीद नहीं है, तो फिर कैसे ठीक हो जाएगी? उसने कहा, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। ये सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा, क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस लड़की के साथ पहले भी हो चुका है? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल। मैं ही तो इसका डॉक्टर हूँ। इतने सालों में मैं ही तो इसका इलाज कर रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वो मंज़र आया जब उसके माँ-बाप ने कहा था, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। वो कितनी प्यारी बुरी तरह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसको अपने दामाद की भी कोई फ़िक्र नहीं थी। उनका दामाद इस दुनिया से चला गया था। मैंने कहा, आप मुझे इसकी तफ़सील बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखें, ये लड़की छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। यानी कि हार पर हो जाती है। बहुत जल्द उसको गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके दिमाग की रगें फूल जाती हैं, जिसकी वज़ह से बार-बार नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में चली जाती है। इस दफ़ा ज़्यादा चली गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएगी। और ये घर में सबसे छोटी बेटी है ना, और घर वाले से बहुत ही प्यार करते हैं। ये ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। मुझे तो लगता था कि इसकी शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जिसने अपने माँ-बाप को इतना नचाया हो, वो अपने शौहर के साथ भी यही सब कुछ करेगी। लेकिन बेचारी की किस्मत देखिए, शादी तो हो गई लेकिन शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। इस लड़की को अपने जज़्बात पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती थी। उसके माँ-बाप ने भी ये नहीं बताया था कि उसको एंकल इश्यू का मसला है, बल्कि कहा था कि हमारी बेटी बहुत मासूम है, सीधी-सादी है, भोली-भाली है, बेचारी है, किसी बात का पता नहीं है। इसका मतलब कि वो एक जज़्बाती लड़की थी और एक आम जज़्बाती लड़की से ज़्यादा जज़्बाती लड़की थी। जैसे हम कहते हैं ना, फलाँ को गुस्सा बहुत आता है, वो इससे भी एक लेवल ऊपर थी। लेकिन किसी को गुस्सा आना या किसी का जज़्बाती होना इस बात की गवाही तो नहीं देता कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। शादी की पहली रात मेरे बेटे ने ऐसी कौन-सी बात कर दी जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया। मैं वापस आ गई और इसी बारे में सोचने लगी। इस बार अभी भी सबूत तलाश कर रही थी। मेरी नज़र अभी भी इधर-उधर ही थी, जब मुझे एक मेरे रिश्तेदार ने अजीब-सी बात बताई। उसने कहा कि मैं आपको ये बता दूँ, लेकिन आप मुझे बुरा मत समझें। मैंने कहा कि कौन-सी बात? वो कहने लगी, मुझे बहुत तजस्सुस था और मैं भाभी और भाई के कमरे में झाँक रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, जब शादी वाली रात भाई अंदर गए थे, तो मैं कमरे में झाँक रही थी। वो मेरे बेटे की कज़न थी, उसे हमेशा भाई कहती थी, इसलिए उज़्मा को भाभी कहती थी। कहने लगी, इसके बाद मैंने जो देखा, मैं इतनी बुरी तरह डर गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को कुछ बता सकूं। लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं था, आवाज़ें सुनी थी। मैंने कहा, कैसी आवाज़ें? बताओ मुझे। वो कहने लगी, पहले वो लोग अच्छे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, हम लोग साथ हैं और अब हमारी अपनी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। और मैं उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसमें ने कहा, सारा कमरा इतने अच्छे से सजाया है, तो ये चादर क्यों बिछाई है? यहाँ पर भाई ने कहा, मुझे नहीं पता ये चादर क्यों बिछाई गई है। मैं तो खुद हैरान हूँ, पहले तो कोई चादर थी। जैसे उसने ये कहा, पहले कोई और चादर थी, तो उस्मा का लहजा बदल कर वो कहने लगी, अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि चादर क्यों बिछाई गई है। तुम्हारे घर वाले मुझे बदकिरदार समझते हैं, मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं।
इसी लिए ये चादर बिछाई है। भाई बार बार कह रहा था मुझे इस मामलात के बारे में कुछ नहीं पता और मेरी अम्मी ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। लेकिन वो मज़ीद गुस्से होने लगी। हाथ मत लगाना मुझे और चली जा मेरी आंखों के सामने, ऐसा सबूत तुम्हें दूंगी सारी ज़िंदगी तुम याद रखोगे। ये है मेरा ससुराल जिन्होंने आते ही मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या समझते हैं मुझको मेरा पहले किसी और के साथ चक्कर रह चुका है? ऐसा घटिया समझा क्या? मुझे छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, और जो उसमें अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। फिर अचानक से ऐसे लगे नहीं लगा जैसे उज़मा को बहुत सांस चढ़ गया है और वो पागलों की तरह इधर-उधर करने लगी है। थोड़ी देर के बाद किसी ज़ोरदार ज़रब की आवाज़ आई और उसके बाद खामोशी हो गई। मैं वहाँ से भाग गई। मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बात पहले कर देनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन शायद ये सब कुछ उसी ने किया है। तभी तो वो इतने आराम से कमरे से निकली और जितनी नॉर्मल वो नज़र आ रही थी, वो इतनी नॉर्मल है ही नहीं। मुझे तो लगता था कि वो बिल्कुल पागल है। मैंने उस लड़की को बहुत डाँटा और कहा कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। ये सब उस्मा ने ही किया था क्योंकि वो पागल थी, ज़हनी मरीज़ थी। शायद उसे इस बात पर गुस्सा आ गया, हम लोग उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पाक-दामनी का टेस्ट, और अगर ऐसा था तो फिर इस सब की वजह मेरी जेठानी थी। उसने कहा था, जाओ जाकर चादर बदल कर आओ। उसकी इस हरकत की वजह से आज मेरा बेटा दुनिया से जा चुका था। लेकिन इसका क्या मतलब कि ये वाक़ई सब कुछ उस्मा ने किया था? मैंने उस लड़की को कहा था तुम्हें गवाही देनी होगी। वो कहने लगी मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल गई और उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो वो बिस्तर पर नहीं थी। मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि शायद अस्पताल वालों ने उसको किसी जगह शिफ्ट किया होगा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसको कल रात होश आ गया था। जैसे ही आप गई तो उसको होश आ गया और उसके माँ-बाप आज सुबह उसे लेकर चले गए हैं। मैं उनके घर पहुँची तो वहाँ जाकर पता चला कि वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं। शायद उसने अपने माँ-बाप को बता दिया था कि ये सब कुछ उसने किया है और पुलिस और जेल के डर से वो वहाँ से चली गई। इस बात को 4 साल हो गए। उस्मा और उसके माँ-बाप वापस नहीं है और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? अपनी पागल लड़की की शादी हमारे बेटे से क्यों करवाई? किसको ज़िम्मेदार ठहराऊँ? इन माँ-बाप को जो अपनी पागल बेटी की शादी ये सोचकर करवाना चाहते थे कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी, या अपनी जेठानी को जिसने एक फ़िज़ूल सी रस्म के पीछे से सब कुछ करवाया और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग बताएँ इसमें गलती किसकी थी? अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसे ही वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। शुक्रिया।